जय जगन्नाथ बंधु आमे समस्ते जानिचे आउ किछि दिन परे एमजीएनआरजीएस योजना बंद होबाकू जाउची एवं सरकार जनसाधारण मानक पई एक नुआ योजना आरंभ करबाकू जाउछंती जार ना रहिछि VBG रामजी। एही VBG रामजी योजना जनसाधारण मानक पई केमिति उपकारी होई परिबो सेतिपई सरकार व्यापक सचेतनता कराउछंती अवेयरनेस कराउछंती लोकमानकू जे लोकमाने जनसाधारण माने एही VBG रामजी योजना उपरे केमिति जानि परिबे। तो आजिर भिडियो रे आमे VBG रामजी योजना उपरे किछि अवेयरनेस करेबा जेमिति कि जनसाधारण माने एही योजना उपरे आउ किछि तथ्य जानि परिबे। देखंतु बंधु VBG रामजी विकसित भारत जी रामजी योजनार जदि प्रमुख वैशिष्ट्य आम देखा जमी आम समस्ते जाचे एमजीएनआरजी योजन गोटे आर्थिक वर्ष रे परिवार को 100 दिन सर्मभित्तिक निजुक्ति मिलता। VBG रामजी योजन 125 दिन सर्मभित्तिक निजुक्ति मिल ता सहित ग्राम सभा द्वारा विकसित ग्राम पंचायत योजना प्रस्तुति हम। एमजीएनआरजीएस योजन ग्राम सभा द्वारा योजना प्रस्तुत करा जाउथिला जे ग्राम पंचायत रे केउ सबु प्रकल्प नियाजिबो। VBG रामजी योजना रे मध्य ग्राम सभा द्वारा विकसित ग्राम पंचायत योजना तैयारी करा जिवो। ता सहित बंधु बेरोजगारी भत्ता पई दृढ़ पदक्षेप नियाजिबो अर्थात जदि जड़े लोक VBG रामजी योजना अधीन रे काम मागुछंती जदि तांको काम न मिलुची ताहाले बेरोजगारी भत्ता तांको दियाजिबो जहाँकि एही योजना रे प्रावधान रहिछि। से भली भाबरे विकसित ग्राम पंचायत योजना रे समस्त योजनार समन्वय रहिछि। तो जेतेबेले ग्राम पंचायत रे ग्राम सभा द्वारा विकसित ग्राम पंचायत योजना प्रस्तुत करा जिवो कन्भर्जेंस मोड रे सबु योजना को मिश्रित करी केभली भाबरे योजना प्रस्तुत करा जिवो प्रकल्प तैयारी करा जिवो ताहा उपरे एही योजना रे प्रायोरिटी भाबरे योजना प्रस्तुत करा जिवो समन्वय रखा जिवो। ता सहित ठीक समय रे मजूरी प्रदान एवं विलंब पाई क्षतिपूरण। देखंतु बंधु पूर्वरु जतेबेले एमजीएनआर योजना रे वर्तमान कोन होउची जतेबेले आमे श्रमिक माने कार्य करूचे एवं हमर मजूरी आसीबारे टंका आसीबारे विलंब होउची आमको कोनोसी क्षतिपूरण मिलु नाही। किंतु VBG रामजी योजना रे जदि श्रमिक मानकर टंका आसीबारे मजूरी टंका आसीबारे विलंब हबो ताहाले सरकार तरफ क्षतिपूरण मध्य श्रमिक मानकु दिया जिवो। ता सहित प्रजुक्ति विद्या माध्यम रे सशक्तिकरण करा जिवो जेमिति कि आमे समस्त जानिचे एमजीएनआर योजना रे जे भली भाबरे आटनांश हो किंबा अन्य कार्य रे धोखाधड़ी देखा पाई मिलुची VBG रामजी योजना रे AI टूल्स रो व्यापक भाव रे प्रयोग करा जिवो एवं अन्य टेक्नोलॉजी प्रयोग करा जिवो जहा द्वारा योजनाटी ठीक भाव रे परिचालित हबो। एवं एटी देखंतु वर्धित ग्यारंटी संपूर्ण प्रतिबद्धता दक्ष शासन विकसित भारत। तो विकसित भारत गठन करिया पाई VBG रामजी योजना लोकमानक पाई अना जाइछि जे भारत को केवल भाव में विकसित करा जिवो एवं एमजीएनआर योजना रे जहाँ भी किसी कमी रही जाइथला से कमी को दूर करा जाइछि। एवं एठी हमें देखिबा किसी क्वेश्चन मध्य हमें एठी देखिबा देखंतु जेमिति कि VBG रामजी मते किपरि सहाय्य करे। देखंतु बंधु गोटे क्वेश्चन रही मु कौन कम दिन काम पाइबी। देखंतु बंधु एमजीएनआरजीएस योजना जेतेबेले बंद होबाकू जाउची नुआ योजना आरंभ होबाकू जाउची समस्त लोकमानंकर समस्त हिताधिकारी मानंकर मध्य रे एक क्वेश्चन रहउची जे जेतेबेले एमजीएनआरजीएस बंद होई जिवो आमे VBG रामजी योजना रे काम पाइबो कि नहीं। देखंतु बंधु प्रत्येक योग्य हिताधिकारी एबे 25% अधिक काम पाइबे। एबे 100 दिन परिवर्ते 125 दिन निश्चय काम पाइबे अर्थात एमजीएनआर योजना रे 100 दिन काम मिलुथिला वर्तमान 125 दिन काम मिलिबो अर्थात 25% अधिक काम एठी परिवार को गोटे आर्थिक वर्ष रे दिया जिवो। ता सहित मु कोन कम मजूरी पाइबी कि देखंतु बंधु
ଅଧିକ କାମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଧିକ ଆୟ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୃଦ୍ଧି। ମଜୁରୀରେ କୌଣସି ହ୍ରାସ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, MGNRGS ଯୋଜନାରେ ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଜୁରୀ ରହିଛି 273 ଟଙ୍କା। VBG ରାମଜୀ ଯୋଜନାରେ ଏହି 273 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀରୁ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ ବରଂ, କିନ୍ତୁ ଏହାଠାରୁ କମ୍ ମଜୁରୀ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏଠି କମ୍ ମଜୁରୀ ପାଇବାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ମଜୁରୀ VBG ରାମଜୀ ଯୋଜନାରେ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୈନିକ ମଜୁରୀ କ'ଣ କମ୍ ଏବଂ ମଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ ମିଳିବ ସେଥିରେ କ'ଣ କମ୍ ମିଳିବ କି, ବା ଆମର ଯେଉଁ ମଜୁରୀ ମିଳିବ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆମର କ୍ରେଡିଟ୍ ହେବ, ତାହା କ'ଣ ବିଳମ୍ବ ହେବ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଡିଜିଟାଲ ସିଷ୍ଟମ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଉପସ୍ଥାନ ମାଧ୍ୟମରେ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତିରେ କୌଣସି ବିଳମ୍ବ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେୟ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କ୍ଲିଅର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି, ଡିଜିଟାଲ ସିଷ୍ଟମକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ। ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ବା ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ନିଆଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଧୋକାଧଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ମଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତିରେ କୌଣସି ବିଳମ୍ବ ହେବ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ୍ରେଡିଟ୍ ହେବ ଏବଂ ଯଦି ଲେଟ୍ରେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମଜୁରୀ କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କରୁଥିବା କାମର କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳ, ରାସ୍ତା, ଜୀବିକା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହା ବିକଶିତ ଭାରତର ମୂଳଦୁଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, 4ଟି କାଟାଗୋରୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ VBG ରାମଜୀ ଯୋଜନାରେ କାମ କରାଯିବ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ, ଯେମିତିକି ଜଳ, ରାସ୍ତା, ଜୀବିକା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାକି ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଢ଼ିବାରେ ମୂଳଦୁଆ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଥିବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ଏଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶ୍ରମିକ ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅମଳ ଋତୁରେ ମୋଟ 60 ଦିନ ପାଇଁ କାମକୁ ବିରତ ରଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମେ MGNRGS କଥା ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଦେଖିବା, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମୋଟ 60 ଦିନ କାମ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଧାନ ଯେତେବେଳେ ବୁଣାଗଲା, ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଅଭାବ ନ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ 30 ଦିନ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଧାନ କଟାଯାଉଛି, ଧାନ ଯେତେବେଳେ ଅମଳ କରାଯାଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ VBG ରାମଜୀ ଯୋଜନାକୁ 30 ଦିନ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୃଷକମାନେ ତାଙ୍କର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଶ୍ରମିକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ସେପଟୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଏହା ଏକ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। ତା ସହିତ ଏହା ମୋତେ ଏବଂ ମୋ ଗାଁକୁ କିପରି ସମୃଦ୍ଧ କରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ଗାଁର ଆବଶ୍ୟକତା ମୁତାବକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବ, ଗାଁର ବିକାଶ ପ୍ରାଥମିକତା ହେବ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ VBG ରାମଜୀ ଯୋଜନାରେ ନିଆଯିବ, କିପରି ଗାଁକୁ ବିକଶିତ କରାଯିବ ବା କେଉଁ କାମ କରାଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମସଭା କରାଯିବ। ଗ୍ରାମସଭାରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଗାଁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆବଶ୍ୟକତା ମୁତାବକ ଏଠି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ଏବଂ ଗାଁର ବିକାଶ ପ୍ରାଥମିକତା ହେବ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ କରାଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ମୋ ଗାଁ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛରେ ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବା ଗ୍ରାମଠାରୁ ପଛରେ ରହିଛି ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏଠି ସରକାରଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଆଉ ଅଧିକ ଦିନ ନୁହେଁ, ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ବିକଶିତ ଭାରତ ଜି ରାମଜୀ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ କମ୍ ବିକଶିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ମିଳିବ, ଯାହା ଗାଁକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ,
जदि आमे एमजीएनआरजीएस कथा देखिबा ताहले प्रत्येक ग्राम पंचायत को समान भाव में अर्थ आसुथिला। जो ग्राम पंचायत जेते काम करिबो सेति पई कोनोसी रेस्ट्रिक्शन नथिला। जदि गोटे ग्राम पंचायत रो आवश्यकता थिला से 1 लाख बा 10 लाख बा 1 कोटी खर्च करि पारुथिला एवं सही क्षेत्र रे गोटे अलगा पंचायत सेतिकी अर्थ खर्च करि पार नथिला। जदिओ कोनोसी टंकार बा कोनोसी अर्थर कोनोसी पंचायत पई फिक्स नथिला एमजीएनआरजी योजना रे, किंतु वीबीजी रामजी योजना रे जदि गोटे ग्राम पंचायत कम विकसित होइछि, कम अछि आवश्यकता अनुଯାयी जदि कम विकसित होइछि, जदि विकास पछरे अछि, से ग्राम पंचायत को सरकार तरफ अधिक अर्थ जोगाई दिया जिवो, जहा द्वारा पछुआ ग्राम पंचायत आग धाड़ी रे थिबा ग्राम पंचायत सह मेल होई विकसित होई परिबो। धन्यवाद। थैंक फॉर वाचिंग।